Chapters 1 and 2 of Patria, a Latin story for beginners, being a sequel to Ora Maritima with grammar and exercises, by Edward Adolph Sonnenschein. Read for the LibriVox Language Learning Collection, Volume 4. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Mormis. Unus. Calendae sunt hodie Septembris. Primus mensis feriarum elapsus est, et schola instant. Nam ante finem mensis Septembris apud magistrum meum ero, et per ultimam partem feriarum necesse est libris 2 horas quotidiae dare. Sic imperat patrus mens, mane igitur plerumque lectito, patrus autem mihi librum taciti de vita agricolae, ducis celebris Rominarum dedit. Multa insunt de Britannia nostra antiqua. Vita agricolae multum me delectat. Nonullis tamen in locis difficilis est obscura, sed animo alacri lectito, quia patrus mens difficilia et obscura explicat, et tabulis pictis aedificiorum, armorum numorum viarum illustrat. Ubi aliquid in vita agricolae deest, ibi patrus mens capita ex annulibus taciti vel ex historia Anglica recitat. Amici mii, Marcus et Alexander, inter dum adsunt dum recitat, nam saepe nos visitant. Post prandium plerumque ambulamus, vel ludo trigonali operam damus, vel in mari natamus. Duo. Gaius Iulius Caesar, postquam copias suas pedestres et equestres ex Britannia in Galliam transportavit, nihil amplius de Britannis cogitavit, ab inculis littoris meridiani victoriam reputaverat, ad flumen Thomasam penetraverat, apudum casuelauni expugnaverat, magnum numerum captivorum in servitutum venum derat, tributum Britannis imperaverat, id ei satis erat, sed Britanniam non roera debelleverat, nec victoria eius magna fuerat, tacitus eum non magnam victoriam repotavisse in capite tertio decimo vitae agricolae affirmat. Divus Iulius inquit, Britanniam Romanis monstravit, sed non debellavit. Britanni autem viri animo forti erant, tributum et servitutum non tolerabant, et Romanis post tempora Iuli Caesaris longa oblivio erat Britannia, nam per multos annos bellum domesticum civitatem Romanum vexavit. Post finem eius belli Romani Augustum principem creaverant, ei Britannia non curae erat, nec principes secundus et tertius, Tiberius et Caligula, insulam nostram introverunt, quamquam Caligula de ea intranda cogitavit. End of chapters 1 and 2 of Patria, a Latin story for beginners, being a sequel to Ora Maritima with grammar and exercises,
by Edward Adolph Sonnenschein.